नमस्कार. पडसादाच्या आयच्या भागात तुमका सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आयचो विषय जो आसा तो थोडोसो आत्मपरीक्षणाचो, थोडोसो आत्मचिंतनाचो. कारण विषय आसा तो आमचेरूच म्हणजे मिडियाचेर. विषय आसा तो गोदी मिडिया आणि हो गोदी मिडिया हो जो शब्द आसा तो कितलीशीच वर्सां जाली आमी आयकतात. राष्ट्रीय स्तराचेर आमकां म्हणजे आमी जर थोडोसो रिसर्च केलो जाल्यार पळोवंक मेळटा की 2014च्या काळात ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार हांणी सगळ्यात पयली गोदी मिडिया हो शब्द वापरिल्लो आनी तांचें म्हणणें आशिल्लें की जी पत्रकारिता आसा किंवा जी मिडिया आसा ती सरकाराच्या गोदीन वचून बसल्या, म्हणजे सरकाराच्या मांडयेर वचून बसल्या आणि सरकारा विरोधात ती आता कांयच उलोवंक तयार ना. लोकांचा आवाज जावपाचो तांचो यत्न ना. अशा तरेचो तो आरोप आशिल्लो जो राष्ट्रीय स्तरार आमी आतां फाटलीं कितलींशींच वर्सां पळयता. आणि हालींच जे विद्यार्थ्यांचे जे तरणाट्यांचे आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन आमी पळयलें, त्या आंदोलनान जाचे पडसाद गोंयांतूय उठले, त्या गोंयांत घडये पयले फावट किंवा घडये हालींच्या तेंपार हो गोदी मिडिया हो शब्द ह्या पत्रकारितेन एंटर जातना आमकां दिश्टी पडलो. आनी म्हणून आमकां दिसलें की ह्या विशयाचेर चर्चा करची. खरेंच गोदी मिडिया म्हणून कितें आसा काय कितें, गोंयानूय बी आतां अशे तरेची पत्रकारिता निर्माण जावपाक लागल्या काय कितें, ह्या एकंदर विशयाचेर आमी हांगा आज चर्चा करतात. आनी ही चर्चा करपाक आमच्या मदीं 3 मानेस्त हांगा आसात. आमचे पयले मानेस्त आसा ज्येष्ठ पत्रकार आनी गांवकारीचे संपादक किशोरबाब गांवकार. आमचे दुसरे मानेस्त आसा सुजयबाब गुप्ता, अगेन अ व्हेरी सिनियर जर्नलिस्ट आनी इंक गोवा म्हणून तांणी हालींच आपली मिडिया हाऊस सुरू केला. आणि आमचे तिसरे मानेस्त आसा नारायणबाब खराडे, एक नाट्य कलाकार तशेंच एक चिंतनशील व्यक्तिमत्व जे ह्या सगळ्या विशयांकडे खूप गंभीरतायेन पळयतात. किशोरबाब तुमच्या कडल्यान सुरवात करता की गोदी मिडिया म्हणून कितें आसा काय कितें, आणि आमी जे आयकतात की गोदी मिडिया म्हणजे सरकारा कडेन प्रेरीत मिडिया आणि जी फक्त सरकाराचेच आयकता, सरकाराचेच उलयता आणि सरकारा विरोधात कोणें कितें म्हळें जाल्यार ती कशेंच कांय दाखयना, अशा तरेची वृत्ती तुमकां दिसता काय कितें, आनी आतां गोंयानूय बी ती पेनेट्रेट जावपाक लागल्या काय कितें? अन्वेषा, तू सुरवातीक जशें म्हटलें की गोदी मिडिया हो शब्द, हो वर्ड, हो पयलींच फावट आमकां रवीश कुमारा कडल्यान आयकपाक मेळ्ळो. आतां रवीश कुमाराच्या बाबतींत एक टायम असो आसलो की NDTVचो फेस म्हटल्यार रवीश कुमार आसलो आणि पुराय पत्रकारितेक एक वेगळो आयाम रवीश कुमारान दिल्लो. वेगवेगळे विशय सखोलपणान मुळा कडेन वचून ते विशयाची मांडणी करप आणि ते विशय सविस्तरपणान लोकां मुखार दवरप. म्हणून जेन्ना 2014 सत्तांतर जालें आनी सत्तांतर जाल्या उपरांत कांय टायमा भितर ज्या पद्दतीन मिडियान आपापल्या स्ट्रॅटर्जीन बदल केलो, म्हटल्यार कांय लोकांक भायर काडले, नवीन लोकांक घेतले आणि मिडियान आपली एक विशयाची मांडणी किंवा बातम्याचे जे सादरीकरण आसा तेतून कंप्लिटली एक वेगळोच ताका एक मोड दिलो की गव्हर्नमेंट प्रमोशन अशा पद्दतीन मिडियाचो फेस जालो. आणि मागीर ते गोदी मिडिया असो विशय तांणी हे करून त्या उपरांत तो गोदी मिडिया हो विशय सगळी कडेन जालो. आता प्रश्न असो आसा की नेमके गोदी मिडिया म्हटल्यार कितें, जेन्ना स्पश्टपणान आमकां पळोवपाक मेळटा की मिडियाची जबाबदारी कितें, की समाजान ज्यो ज्यो चुकीच्यो गजाली घडटात, जे जे रॉंग घडटा, ते मागीर रॉंगूय घडटा, बरेंय घडटा, तेची मांडणी योग्य पद्दतीन लोकां मुखार करप. आता सरकार जो आसता, सरकाराक आपली निर्णय, आपले डिसिजन, आपल्यो स्किम्स, आपल्यो वेगवेगळ्यो गजाली लोकां मुखार मांडपा खातीर सरकारचे स्वतंत्र खातें आसता. जशें केंद्राचे PIB, हांगासर इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट, आणि ताचो बजट आसता, जायराती आसतात, सगळ्यो गजाली आसतात. सरकार आपल्यो गजाली व्यवस्थित पद्दतीन प्रमोट करपाक शकता. म्हणून दुसरो जो घटक आसा, जो वंचीत आसा वेगवेगळ्या गजाली पासून, जेचेर अन्याय जाता, पीडित, ह्या लोकांचो आवाज म्हटल्यार मिडिया. आता ह्या लोकांक सोडून जर मिडियान फक्त सरकारचे प्रमोशनच करपाचो जर धोरण धरलें जाल्यार मागीर एक पळयणाऱ्याच्या बाबतींत अशें जाता की अरे आपल्या आवाजाक आयज खंय जागोच ना, उठसूट फक्त सरकारच्योच गजाली आमकां आयकपाक मेळटा. कशें जाला की कालांतरान मिडियाची एक भुमिका आसा. 100 समजा लोक आसात, 100रांतले 95 लोक आयज सुखी आसात आणि 5च लोक पिडीत आसात. गेल्या मिडिया त्या 5 लोकांचो आवाज जावपाक जाय. 95 लोक सुखी आसा म्हणून ते हे 5 जाण रडटले ताका काय व्हॅल्यू ना असो म्हणून जर मिडिया वागपाक लागत जाल्यार मिडिया माध्यम ह्या संकल्पनेकूच आमी खंय तरी थंय बाधा घालतात. आयज जाला अशी परिस्थिती की तो 5 मनीस जे आसात ते पूर्ण दुर्लक्षीत उरल्यात आणि ह्या 95 लोकांच्याच उदो उदो करपाचो प्रकार सुरू जाल्लो आसा. म्हणटकूच त्या 5 लोकांचो आवाज वंचित रावल्या कारणान कोण तरी
सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान किंवा इंडिपेंडंट मिडियाच्या माध्यमांतल्यान त्या 5 लोकांक आवाज दिवपाचो प्रयत्न करता आणि त्यांचो आवाज आयज माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यान तितल्याच प्रखरतेन मांडपाची पद्धत सुरू झालेली आहे आणि ही पद्धत सुरू झालेल्या कारणान आता ठामपणान जे 95 लोकांचेच उदात्तीकरण करपाचे जे प्रकार चालल्या त्या प्रकाराक गोदी मिडिया अशी आता संकल्पना तयार झालेली आसा आणि म्हाका दिसता मिडियान हेचेर विचार करचो पडटलो. सुदैवान गोंयान आयज प्रखरतेन अजून ती परिस्थिती निर्माण जावंक ना, पूण हालींच्या तेंपार बारीक बारीक जर गजाली पळयल्या आमी गेल्यार रेव्हेन्यू प्रेशर आयज मिडियाचेर येवपाक लागला, कारण सरकारा कडल्यान सगळ्यांत चड रेव्हेन्यू मेळटा आणि त्या रेव्हेन्यू प्रेशरा खातीर त्या पिडितांचो आवाज मांडपाच्या बाबतीत मिडियाचेर मर्यादा येवपाक लागल्या आणि तेतूंतल्यान हे जर प्रकार अशेच सुरू उरले जाल्यार गोंयांतूय बीन गोदी मिडियाचो प्रसार जावपाक टायम लागचो ना. सुजय, म्हणजे आम्ही पळयले की फाटल्या तेजे अख्खे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन जाले, युथ आंदोलन जाले, दिल्ली म्हणया किंवा गोंयान म्हणया, थंय बी आमकां तरणाट्यांचो हो राग दिश्टी पडलो आणि वी सॉ युथ कॉन्फ्रंटिंग द मिडिया रायट अवे. म्हणजे थंय ज्या तरेन तांणी प्रश्न विचारले किंवा ज्या तरेन तांणी वाद घालो मिडिया कडेन, डू यू थिंक दे आर जस्टिफायड विथ दीस एंगर? हो जो राग तरणाट्यांचो दिसलो मिडियाच्या तर्फे आणि मिडियान म्हळें बी की आमच्या तुमी हांगार आयले वॉटेवर, हो राग जस्टिफायड आसा काय? This anger, rag is totally justified. It's totally justified because the youth, at the end of the day, we must understand that when we talk of Gen Z, we are looking at a generation born around 1997-98, and up to say 2012, the generation born between 97 and 2012. Now, suppose we say a person born even in say 97-98, when this Modi phenomenon took place, he was at the maximum 12 years or 13 years old. Majority of them who were there were not even born in 97-98. They were all millennial kids who were very young. They don't understand Nehru or whether Nehru was good or bad. They don't understand what the Congress did or did not do. They have only lived in this system, and for them it doesn't matter whether the color of the BJP ruling party is saffron or green or blue or anything of that sort. Ultimately they have two things in mind. They have their future at stake. Many of them have jobs at stake, and whether they need to know whether they will get good jobs and have a proper financial security in this country or not. And many of them are already working towards giving examinations in foreign universities and moving out. The anger is because we have to understand that as far as NEET is concerned, what the government has done is instead of decentralizing the examination system, they have centralized it in such a way that the future of 60 to 70% to 80% of aspirants who want to get into a particular field depend on that one exam and one day. And we must understand that preparation for these exams to a large number of people who are, I will not say they are below the poverty line, but who have modest incomes and who come from modest families, it takes a big toll on their families. And they are especially angry with the quote unquote Goti media is because when the absolute cheating happened as far as NEET is concerned, not only during this time but all the previous instances, they did not find a voice that resonated amongst the very newspapers they were asked to read by their parents to prepare for the examination. That is where the problem is. That you read this newspaper, you read that newspaper, you read the Times of India, and the very newspapers were not echoing their struggles and their problems. And then I think that was the trust deficit started at that point of time, and that it grew and grew. And then at home they saw their parents, the WhatsApp uncles, the society uncles, watching Modi speeches. They saw Modi telling everybody to during COVID to beat thalis. All this happened. And then they realized that they found a huge disconnect between what is being said by the political class and the sufferings that are being placed by the youth. I'm telling you, it's as simple as that. They are not bothered about farmer suicide. They're not bothered about what other reporting happened. The issue is very transactional. We pay taxes. We are studying for our examinations. And the media that we are seeing and consuming needs to be with us. When they did not see that, they went into their own universe of social media and did. व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो तांणी मांडला की खंय तरी घरान भितर हो जनरेशन स्ट्रगल आसा. नारायण, म्हाका एक गजाल विचारपाचें की भारतान खूब प्रामाणीक पत्रकारितेचो एक इतिहास आसा आनी आमी पळयला की कशे तरेन पत्रकार आवाज जाल्यात लोकांचो. आता एक तरेन देंवती कळा लागपाक लागल्या काय कितें एकूण पत्रकारीन अशें तुका दिसता आनी कितें ताची कारणां आसूं? ना, पयलीं म्हाका एक गजाल सांगपाक जाय की आमी पत्रकारितेच्या संबंधान उलोवपाक बसल्या.
तुम्ही तिगूय जाण प्रोफेशनल पत्रकार आसा, माझे तशें ना, तेका लागून तुमकां हो जिवाळ्याचो विशय. म्हाका थोडे चड फ्रिडम आसतले. सामकें. तुम्ही उलयताले म्हाका एक याद जाली, जेनझीच्या खूप पयलीं आनी आमच्याय खूप पयलीं 19th सेंच्युरीन एका पत्रकारान सांगलेले, आणि तो खूप मोठो पत्रकार, म्हणजे त्याच्या इतलो प्रभाव पडलेलो दुसरो पत्रकार जावंक ना. 30व्या वर्सा तेका 3 देशांनी हद्दपार केलो. तो म्हणजे कार्ल मार्क्स. त्याचे एक वाक्य असा की फ्रीडम ऑफ द प्रेस लायज इन इट्स नॉट बिईंग फॉर प्रॉफिट. प्रॉफिटा खातीर नासप, थंय प्रेसाचे खरे फ्रीडम असता. हे जवळजवळ 250 वर्सां पयलीं आयडेंटिफाय जाल्ले सत्य आसा. तर तेका लागून जो मिडिया एक कॉर्पोरेट प्रॉफिटा खातीर चलता तो फ्री आसतलो अशी अपेक्षाच धरूंक येना. ज्यांच्या पैशाचेर तो चलता तेंच्याच विरोधात तो कसो काम करतलो. तर त्या दृश्टीन म्हाका अशें दिसता की मेन तो जर आमी प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करूंक ना की भांडवलाची प्रॉफिट उत्पन्न करपाची प्रवृत्ती हेतूरसून ही अशी पत्रकारिता तयार जाता, जाल्यार आनी डिबेट आमचो मातसो शॅलो जातलो. दुसरी गजाल म्हणजे कितें, आमी आयज म्हाका एक मातशें इंटरेस्टिंग दिसता हे की आमी परफॉर्मन्स म्हणूनय पळयतात न्हय, की आमी आतां गोदी मिडिया एका तरेन डिफायन करूंक बसल्यात. म्हणजे गोदी मिडिया म्हणजे कितें, तेचे ट्रेट्स कितें, की ते आमकां आयडेंटिफाय करूंक जाय, म्हणजे त्याच्या पासून आमकां पयस रावूंक मेळटले. आमी ते अशा टायमार आयडेंटिफाय करूंक बसले जेन्ना भायर लोकांनी आयडेंटिफाय केले आनी ते फुडें कितें कितें करूंक लागले. तेका लागून आमकां आतां एक गरज आसा डेफिनेशनाची की गोदी मिडिया म्हणजे कितें. तर हांवें उदक तुमकां जशें विचारले, फाटल्या दिसांनी आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले की गोंयान कोणूय पत्रकार जावंक लागल्या आणि तेका लागून गुजान जाय जाल्यार एक 6 म्हयन्याचो तांकां कोर्स दिवचो, आमी मदत करता म्हणून. गुजान ह्याच्या निषेधान कितें पत्रक बीन काडला असो म्हाजो प्रश्न आसा. जर गुजान त्याच्या विरोधान पत्रक जर काडूंक ना जाल्यार उदक खंय पावला ते आमकां कळटा. म्हणजे जो हुकूम मेरे आका अशें जाल्लें आहा ते. म्हणजे मुख्यमंत्र्यान, आणि एक इंटरेस्टिंग गजाल ही आसा की हे जे आंदोलन जाले त्याची जे मागीर एक सिम्बॉलच्या लेवलचेर जी गजाल खूप फुडें येयली, हांवें परफॉर्मन्स स्टडीच्या दृश्टीनूय म्हणटा, ते म्हणजे कॉक्रोच. तर तेजो तो खंयसून येयलो शब्द, तर उलयता उलयता चीफ जस्टिसान एक तरुणांचेर ऑब्झर्वेशन केले, त्या कॉक्रोच शब्दांतल्यान येदो व्हडलो बोवाळ जालो. योगायोग आसा की 4-5 दिसां पयलीं आमचे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आपले मत मांडून जाल्या उपरांत तेच चीफ जस्टिसान चीफ जस्टिसान न्हय पण कोर्टान अशाच तरेचे एक ऑब्झर्वेशन पास केला की कितें तरी सरकारान करूंक जाय. म्हाका अशें दिसलें की आतां परत एकदा जर सेकंड राउंड, आतां पत्रकार जर चिडले जाल्यार फाटले फावट तरुण चिडले उपरांत इतले जाले, आतां पत्रकार जर पेटोवन उठले जाल्यार कितें कितें जातले. तर म्हाका दिसता की हे गुजचे हे पळोवन की आमी आतां जे आयडेंटिफाय करपाक बसले भितरलो ट्रेट तसो आमकां कळ्ळो तो कितें आसा की ते जो हुकूम मेरे आका म्हणून काम करतात. पण तरी म्हाका दिसता की तेका आतां टर्म एक ठरोवंक जाय न्हय. तर गोदी मिडिया तेका म्हणप म्हाका पयलीं पासून चुकीचें दिसता. कारण कितें आतां एक तर डिफायन्ड नासलो पळय टर्म. गोदी शब्दाक एक पवित्र मानपा सारको इतिहास आहा. गोंयच्या कामगारांचो संघर्श, कारण हांव एका युनियनाचो मेंबर आहा, कामगार युनियनाचो. गोंयच्या आधुनीक इतिहासान ऑर्गनायज्ड वर्किंग क्लासची मुवमेंट गोदी कामगारांनी सुरू केली. मुंबईचे गोदी कामगार म्हणजे ग्लोरियस हिस्ट्री आहा तेंची. जेन्ना 1946 नेवल रिवोल्ट जालो तेन्ना गोदी कामगार मुंबईचो रस्त्यार रावन ते आपल्या नौदलाच्या बाजून ब्रिटिशांच्या विरोधात लढलो. जेन्ना हिंदू महासभा आणि RSSचे लोक घरान बसलेले तेका विरोध करताले. तर तो गोदी शब्द म्हणजे एक स्वाभिमानाचे आणि संघर्षाचे प्रतीक. तो लाचारीच्या आणि सरकारचे तळवे चाटण्याच्या प्रवृत्तीक आयडेंटिफाय करपाक तोच यूज करप मातसो तेंचेर अन्याय जातलो न्हय, तेंच्या स्वाभिमानी बाण्याचेर. आणि मागीर परत जावंक शकता कितें की असो शब्दाची जर गफलत जाली जाल्यार फुडें मागीर हिंदुत्ववादी इतिहासकार त्या गोदी कामगारांचे क्रेडीट ह्या गोदीक लावंक शकतात आणि हेंची पापां तेंचेर फोडूंक शकतात. तांकां तशी संवय आसा. तर त्या दृश्टीन गोदी मिडिया हो शब्द चुकीचो. गोंयान कांय जाण तुच्छतेन खूप पयलीं पासून पत्रकार म्हणटात, ते सामके चुकीचे. कारण कितें तर पत्रकार भंगार घेता आणि तेतूंतल्यान नवनिर्माण करपाक कॉन्ट्रिब्युशन दिता. हांगा एक अशी पत्रकारिता दिसली जेणी समाजान जे बरे आसले
तेजे भंगार करपाक कॉन्ट्रिब्युशन दिला, तेका लागून तो पत्रकार शब्दही कोंकणीन चुकीचो. त्या जाग्यार म्हाका दिसता गोंयान सध्या आमी तांकां मुख्यमंत्र्यान सुचयल्लो 6 म्हयन्यांचो कोर्स केल्ले पत्रकार म्हणूया. किशोर, 2 महत्वाचे प्रश्न, म्हणजे खुबशे मुद्दे नारायणान मांडले, पण 2 महत्वाचे प्रश्न म्हाका तुका हातूंतल्यान विचारन दिसता. एक म्हळ्यार गोंयच्या पत्रकारांक राग येता काय कितें येता तो आमी पयर आझाद मैदानार पळयलो, हय. पण जशें नारायण म्हणटा ते की ज्या गजालीक लागून, ज्या कारणाक लागून राग येवपाक जाय त्या कारणाक लागून येता काय कितें, काय गोदी मिडिया किंवा अशें कितें तरी म्हळें म्हणटकर ते खंय तरी प्रोवोक जाता आनी मागीर आमकां ज्या आझाद मैदानार दिसता ते दिसता. दुसरी महत्वाची बाजू जी नारायणान मांडली की आयज नॉन प्रॉफिट आणि पत्रकारितेच्या बिजांक धरून पत्रकारिता करप शक्य आसा काय कितें? पहिली एक गजाल म्हटल्यार आमी पयलीं लक्षात दवरपाक जाय की इतिहास जो आसा पत्रकारितेचो, तो इतिहास हो स्वतंत्र पत्रकारिता म्हटल्यार स्वताच्या एका उद्देशान, एका तळमळीन, अन्यायाच्या विरोधात निर्माण जाल्ली चीड आणि न्याय मेळोवपा खातीरची चळवळ ह्या उद्देशासून पत्रकारिता सुरू जाली. आयची पत्रकारिता हांव सदांच म्हणत आसता की आयची आमी पत्रकार म्हणून समाजान मिरयता, पूण आमी एका खंयच्या तरी कंपनीचे कामगार असतात. आमी एम्प्लॉई, आणि ते एम्प्लॉई म्हणून ज्यो गजाली असतात त्यो सगळ्यो ते घेतात, पूण समाज ताका कन्सिडर करता तो एक जर्नलिस्ट म्हणून, आणि समाज त्याच्याकडे एका वेगळ्या नदरेन पळयता. पूण एज अ कामगार म्हणून त्याचे वेगवेगळ्यो पद्दती असतात. ताका कामगार म्हणटकूच मालक किंवा व्यवस्थापन जे सांगता त्या पद्दतीनूच ताका काम करपाक जाय. आता ह्या सगळ्या गजालीचेर म्हाजो स्वताचो अनुभव असो आसा की एक कामगार म्हणून जेन्ना तूं आसता तेन्ना तूं स्वताच्या तकलेन, स्वताच्या अकलेन पत्रकारिता करपाक शकता काय कितें, तर करपाक शकता. काय मोकळीक तुका मेळटा नक्कीच. फक्त जेन्ना जेन्ना व्यवस्थापन नाजाल्यार त्या कंपनीच्या हिताचे विशय असतात थंय काय प्रमाणात तडजोड जाता, नाजाल्यार तुका पूर्ण मोकळीक असता. पुणून जेन्ना तुजी प्रत्येक भूमिका, तुजो प्रत्येक विचार, तुज्या प्रत्येक बातमेचे एक एंगल हो जेन्ना कोणाक तरी दुखता, तेन्ना तो दुखल्या उपरांत हो कोणाचो कामगार, त्याचो मालक कोण, तो मालकाक फोन करता, मालकाक सांगता हो तुजो कामगार मातसो चडूच करता, ताका मातसो आटोक्यान हाड म्हणून. आता मालकाचे तूं आयकोन तुजी पद्दत बदलपाची, काय बाबा मालकाचे म्हाका जर आयकचें पडलें म्हाजी भूमिका मांडटना जाल्यार म्हाका पत्रकारिता करपाची, म्हाका कामगार म्हणून रावपाचो ना, तो स्वतंत्र जाता. स्वतंत्र जाल्या उपरांत प्रश्न असो पडटा की ज्या लोकां खातीर आपूण नोकरी सोडली किंवा पगार सोडलो, ते लोक तरी माझ्या भूमिकेच्या फाटल्यान आसात काय कितें. हो प्रयोग म्हणूनच हांवें स्वता म्हाजे स्वताचे स्वतंत्र एक प्लॅटफॉर्म तयार केले, आनी हांवें एक सादो सिंपल लोकां मुखार एक विशय दवरलो की शेवटी मनशाक जगपाक एक लायव्हलीहूड लागता, आणि पत्रकारिता हेच माझे सगळें. ह्या पत्रकारितेचेरूच हांव जगतलो आणि मरतलो अशें म्हणून जर हांव ठरयता जाल्यार म्हाका लोकांनी सपोर्ट करचो पडटलो ती भूमिका मांडपाक. म्हणटकूच बाबा हांवें तशा पद्दतीन एक लोकां समोर प्रस्ताव दवरलो. पूण म्हाका इतको सांगपाक खोशी दिसता की येस, लोक असतात आणि लोक रावतात फाटल्यान, पूण लोकांच्या विश्वासाक तडो वचपाक जायना. फाल्यां तूं मातसो सुद्दां हलात जाल्यार लोकांक कळटा की तू खंय तरी कॉम्प्रोमायज जाता म्हणून. ती एक आगीकडे खेळ असता. निमणो पत्रकारिता हो ट्रस्टाचेर असता. ज्या दीस आमकां लोक पत्रकार म्हणून मानतले तोपर्यंत आमी पत्रकार आसात. आता जशे दिल्लीक तेंच्यांनी पत्रकारान तेचेरूच हल्ले करपाचे जो विशय जालो, तो ट्रस्टूच जेन्ना वयतलो तेन्ना पत्रकार म्हणून आमकां समाज हो मान्य करूनच घेवचो ना. दुसरी गजाल, ते भुरगे कित्याक आक्रमक जाले? अरे ते भुरगे आंदोलन करतात जाल्यार थंय एंकर सांगता इनको पाकिस्तान से फंडिंग आया है, इनको ये है, इनके पीछे ये है, एंटी नॅशनल एलिमेंट्स है. आपल्या प्रामाणिकपणाचेर शंका उपस्थित करपाचो प्रकार जेन्ना ते पळयतात टीव्हीचेर, ते वगी कशे रावतले? ते तांकां मारतले. तुम्ही खंयसून काडले सोदून? फाटल्या फावटी तर आम्ही पळयले अन्वेषा की कराची में घुसे, कराचीन घुसले, बॉम्ब केलो, इतल्या थरापर्यंत फटिंगपणा जर मिडिया करपाक लागली जाल्यार अशा मिडियेन आणि कसलेच पुरावे ना, कांयच ना. बरें आता कितले दीस जाले आंदोलन जावन? खंय हा इंटरनॅशनल, खंयचे पाकिस्तानाचे? तुमच्याकडे एजन्सी सगळ्यो आसात, तुमची गुप्तहेर यंत्रणा आसा, तुमच्याकडे तुम्ही पाकिस्तानात वचून इनफॅक्ट एका एजन्सीन सरळ तांकां क्लीन चिट दिली की आमच्याकडे ना म्हणून. एब्सोल्युटली. सो असे तुम्ही गंभीर आरोप जेन्ना त्या भुरग्यांचेर करता की पाकिस्तानासून तांकां फंडिंग आसा, चीनातसून तांकां फंडिंग आसा, हे सगळे देश अशांत करपाक सोदतात, हे आरोप कशे कितें सहन करतले? आणि त्याचोच परिणाम म्हणून निमणो पत्रकार हो टार्गेट जावपाक लागला. शेवटी ती गोदी मिडिया काय दुसरी मिडिया हे कोण पळोवचो ना. पत्रकार म्हटल्या उपरांतूच लोक मारपाक सुरू करतले. ही परिस्थिती आमचेर येवपाक शकता. बरोबर. सुजय, जशें किशोर बाबान म्हळें की ही
quit from agency driven journalism and started is you are doing the same thing. You have been with Herald and all kinds of newspapers. Are there pressures? म्हणजे मालकाकडल्यान I- प्रेशर असा काय की नाही? See, before I answer your question, I would love to Yeah. answer your question, but I'd like to add a few points, Sure. very good points to what Narayan Bab made and Kishore Bab made on the whole profit. Now, let us look at some basic data. Okay, from the time the Modi government came into power, from 2014 onwards to now, they have spent 6,000 crores, 5,987 to be precise, 6,000 crores on advertising to mainstream media. Okay. In addition to that, the Modi government spent about almost 2,300 crores on Modi's own publicity. That's a different issue. Okay. 6,000 crores. This is not a mean figure. This is the amount of money that has come into channels. बरोबर. If we further divide the pie as to who has got what amount, you will see this 6,000 crore is concentrated, about 80% of the 6,000 crores is concentrated across 4 or 5 media houses. Now the issue is, when you get this kind of money, this is not just profit. बरोबर. This is almost like having a bath in money. Okay, and this is exactly what the situation is. And when that happens, then the media no longer can be called the fourth estate. It is essentially consumed by the executive and the legislature to a large extent. That is one. Let's come to a Goa situation. In 22-23, Pramod Sawant spent 11 crores to newspapers and channels. Okay, 23-24 that went up to 15 crores. 24-25, because of directives, it came down to about 7 crores, but now again the matter it's increasing again. Now the issue, these are official figures. In addition to these 15 crores that he's spending, I'm sure the amount is much more, because this is a figure that the DIP is releasing. What is the amount that the parties are releasing? What is the unofficial money in cash given to different agencies during elections? We are all adults here. We know what the situation is. Yes. Where does that come? Then, in addition to that, what is also happening is that different media houses are getting government contracts to do production. Okay, to cover government events, to do production, do content for the government. And these contracts are worth crores, 6 crores, 7 crores, 8 crores. Now, with this kind of money coming in, the government becomes your client. The government does not become a party which needs to be questioned on behalf of the people that you are supposed to serve. You will not go against your client. बरोबर. Okay, so the issue is the government is your customer, and the customer comes first. People do not come And first. you are a company. And you you are are not a hardcore media company. house or no Correct. journalism as we call it. Correct. Now, as far as pressures are concerned, 100% pressures are concerned, because pressures are because the people who are receiving the money, either the advertising department or the owners or whoever, the issue is that they do not want that to stop. Sir. And the journalists are pulled up not because they have anything against journalism. They want to maintain a good client-customer and the supplier relationship. So it is the supplier and the customer relationship that determines the attitude towards journalists these days. So the entire profession has become a commodity. So this pressure is, for instance, if a journalist does a good story means, in our traditional journalism, good story means where you do proper investigations, go to the grassroots, Sure. file RTIs, do documents, and don't be afraid to take on the powers that be. Hold truth to power. Can anybody do that? How many such investigations have you seen in Goa newspapers of late? The independent media is doing it much more. They are at least asking some questions. And our standards have fallen so low. Sad to say, we are all journalists here, and Narayan Bam knows our journalism very well. We have come to such an extent that even asking a normal question to a minister or a party president, a strong question, is seen as brave journalism. And we know that Voice of Goa is asking good questions, undoubtedly. But asking questions is your normal job. But that is seen as path-breaking investigative journalism. Yes. Ultimate, because the bar has become so low. Yeah, absolutely. सर आणि तशा तरेचे रिएक्शन आमकां आयले बिकॉज कारण तुम्ही जशें म्हणटा की कितलीशीच घडये वर्सां आनी म्हयने जाले की लोकांनी अशे तरेचे प्रश्नूच विचारिल्ले पळोवंक ना. जे भुरग्यांचे तुमी उलयताली की तांकां काँग्रेस कितें तेच खबर ना, तशा स्थितीन आमी पावल्या की बरी पत्रकारिता कितें तीच खबर ना, अशा स्थितीन आमी पावल्या. नारायण, तशें तुवें सुरवातेकूच म्हणिल्लें की आमी हांगा पत्रकार बसले आनी तूं खंय तरी आतां आमी बातमी म्हणटा, आतां आमी कंटेंट म्हणटा, कंटेंट टू डे इन एंड डे आउट घेता. पत्रकारांचेर आरोप करप बरोबर
ते चुकतात बी सगळे खरे, पण कशा तरेचे कंटेंट आज व्ह्युअर म्हणून मनीस घेता, म्हणजे व्ह्युअराची किंवा जो ती बातमी पळयता वाचता ताजी एक जबाबदारी आसा काय कितें, म्हणजे इतली वर्सां जर खंय तरी पत्रकारिता एका दुसऱ्या लेवलाचेर पावपाक लागल्या जाल्यार जो ती पत्रकारिता कंज्यूम करता त्या कंज्युमराचो रोल आसा काय कितें, कारण ताकाय बी आयज अशेंच म्हणजे पोलरायझिंग कंटेंट म्हणया किंवा अशें वायलंट कंटेंट हे आवडूंक लागला काय कितें. हय, पण अशें जेन्ना हे येतात न्हय, हांव जनरली म्हाजें एक पयलें तत्व कितें आसता की जनरली जनतेचेर दोश धुकलाप न्हय, कारण जे समाजान पावर खंय तरी कॉन्सन्ट्रेट जाल्ली एक स्टेट आसा तेन्ना एक सर्वसामान्य मनशाची क्षमता गजालींक प्रभावीत करपाची आनी स्टेटची एक ऑर्गनायज्ड फोर्स म्हणून क्षमता, जेचे कडेन पुलीस आनी आर्मी सुद्धा असता, क्षमताच वेगळ्यो असतात. तेका लागून आणि परत हांव ते मार्क्सचेर येता, योगायोगान जालें ते त्यांनी म्हटलें न्हय की कमोडिटी जाल्या. मार्क्सचे अशें वाक्य आहा की भांडवलशाहीचो एक प्रॉब्लेम हो की ती प्रत्येक गजालीक कमोडिटीन कन्वर्ट करता, प्रत्येक गजाल बाजारान विकपाची जाता, ती एक जुनी गजाल आहा. पण हेचो अर्थ असो न्हय की प्रत्येक जाण ते करता, तेचे कडेन लोक संघर्ष करतात. जशें तेंच्यांनी सांगलें, हांवें तांकां फोन केल्लो पयर, तेंचे एका पत्रकाराचे थंय जे वर्तन आसलें ड्रास्टिकली वेगळे दिसले ते. बाकीची जी झुंड आसली तेंच्या पेक्षा वेगळो मनीस रावंक शकता हे आसा. त्या दृश्टीन पत्रकारीन हे जे फाटल्या दिसांनी जे जालें न्हय की पूर्ण उघड भांडवलाचो कब्जो येयलो, ते बरें जालें. तेचो एक पॉझिटिव्ह कितें की थंय जे लोक आसले बरे काय ते भायर सरले आनी लोकां खातीरूय ते एक्सपोज जाले. म्हणजे सादें आतां जर सांगपाचें, तुमी जे आमी उलयताले की लोकांक राग कसलो आसा, तर तेणी जशें म्हटलें की फाटल्या दिसांनी ते लाहोर मेरेन गेले, इस्लामाबाद मेरेन गेले, बेश्टे वचोन येयल्ले जाल्यार गजाल वेगळी आसली, प्रत्यक्षान दुसरे जाले थंय. हे जे इराणचे वॉर जाला, एक ग्लोबल क्रायसिस आसा, त्याचो पीस टॉक खंय जाता, तो त्याच इस्लामाबादेक जाता, जे हेंच्यांनी हालीं घेतलेले. पाकिस्तान मिडिएट करता आणि आमचे हांगासले सगळे तरुण पाकिस्तानाची कशी दुर्दशा जाल्या ह्या एका वेगळ्याच आनंदान आसतना तांकां खबरूच ना की त्यांचो फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प त्याच्या वतीन पीस टॉक्स खंय जातात, त्याच इस्लामाबादेक. तर कमीत कमी त्याचे नाव तरी बदलूंक सांगपाचें, एक जेडी वॅन्सपूर आणि ट्रम्प नगर ह्या लेवलची, हे ती फकाणां मारपाची हे जाली न्हय. तर ही अशी गजाल चड वेळ चलोंक शकना, कारण रियलिटी एक्सपोज जाताच. शिक्षणानूय ती एक्सपोज जाली. किशोर, आमी जेनझीचे उलयता म्हणून एक प्रश्न की अशें जालें पयर जेन्ना हें आंदोलन सगळें सोंपलें तेन्ना आमकां ते जेनझी म्हणजे ज्यांनी हे स्पियरेड केल्ली ते खंय तरी वचून पार्टी करतना दिसले, आनी गोदी मिडिया म्हणया किंवा आतां जशें नारायणान म्हळ्या म्हाका गोदी मिडिया म्हणपाकूय वायट दिसता. ही जी मिडिया आसा त्या मिडियान सगळे तरेचे प्रयत्न केले दाखोवपाक की हे तरणाटे, ह्या तरणाट्यांक भारताचें काय पडिल्लें ना, कित्याचें काय पडिल्लें ना, हे 4 दीस येवन थंय बोवाळ करून आतां ते पार्टी करता. जेनझी किंवा हे यूथ, हे तरणाट्यांचो जो आयचो कोर आसा किंवा ते कितें मागतात किंवा ते कशे तरेन विचार करता, हे आमच्या मिडियाक कळ्ळां काय? अजिबात कळोना. आणि म्हाका दिसता त्याचो आतां अभ्यास आमकां स्पेशल वेगळो करचो पडटलो, कारण ह्या आंदोलनांतल्यान ज्या जेनजीची वळख आमकां जाल्या ती जेनजी समजून घेवपाची कुवत तरी आमच्यान आसा काय कितें, असो आतां प्रश्न आमी स्वताकूच विचारचो पडटलो. कारण कशें आहा की आमची पिढी, आमच्या फाटल्यो पिढयो एका वेगळ्या संस्कारान, एका वेगळ्या जीवन पद्दतीन घडोवन येयल्या, आणि ही जी आतां पिढी आसा ती आमच्या सारकी वागपाक जाय त्या पिढयेन अशी आमची अपेक्षा, पूण ती नेमकी आमच्या उलट वागता. त्यांची उलोवपाची पद्दत आता पयलीं कशें आसलें, पांया पडा, हें करा, आयज तें ना, पूण ते तुज्या कडेन उघडपणान उलयतले. दॅट डजंट मीन दे डिसरिस्पेक्ट यू. तेंची स्टायल आहा, आमी आमच्या बंधनान तांकां अडकोवन दवरपाक शकना. आतां त्या दिसा तूं जशें उदाहरण सांगलें की आंदोलन जाल्या उपरांत ते त्या स्मारकाचेर बसले आनी थंय सिगरेट ओडटाना तेचो बरोच हें केलो आनी दाखोवपाक कितली असंस्कृत ही पिढी. ह्या असंस्कृत म्हणून जर आमी ह्या पिढये कडेन जर अशा नजरेन जर पळयता जायत जाल्यार ही पिढी अशी, त्यांच्या फुडली पिढी कशी जातली पळय तो अंदाजून आमच्यान करूं नजो. तो असंस्कृतचो जे एक पांगरूण, संस्कृतपणाचे जे एक पांगरूण आमी घालून जे समाजान नाटकी वागतात पळय, कारण आमच्या दिसाचे आमी सगळे हिरो, सगळी पापां आमची रातची, पूण ही पिढी जी आसा तांकां दीस आनी रात लागना. जे कितें आसा तें आसा ते आता ती जागा, ही हुतात्मा स्मारकाची जागा, ती पवित्र जागा, त्या जाग्याचेर अशें करप ना, ह्यो सगळ्यो गजाली बरोबर,
पूण ती पिढी किंवा ते थंय मनीस असे वागतात म्हणून ते भुरगे चुकीचे असो त्याचो विषय जायना. आम्ही त्या पिढयेकूच समजोंक ना आणि ती पिढीची वळख आमकां ह्या आंदोलनाच्या निमतान जाल्लेली आसा. ह्या आंदोलनातले वेगवेगळे एंगल, त्या पिढयेची उलोवपाची पद्दत, विषय समजून घेवपाची पद्दत आणि व्यक्त जावपाची पद्दत, ह्या सगळ्या गजालीचेर समाज म्हणून आमकां विचार करपाकूच जाय. त्याच बरोबर समाजाचे वेगवेगळे घटक, आता फॉर एक्झाम्पल ही पिढी घडवणारो शिक्षक, त्या शिक्षकांची हांगासर मोठी जबाबदारी ठरतली की ते शिक्षक आहेत त्या पिढयेक घडयतात. सो त्या शिक्षकाकूच खबर आहा की ती पिढी कशी कितें वागता ती. आणि जो समाज ह्या पिढीकडे असो पळयतलो तो शणटलोच. तो समाज त्या पिढयेक जाग्यार हाडटलो आणि तांकां शिस्त लायतलो बितलो काय ना. त्यांच्या कलान आमकां आतां फुडें वचचें पडटलें. त्यांच्या कलान आमकां वेगवेगळ्या गजालीन बदल घडोवचे पडटले. हांव निमणो प्रश्न घेता, माझ्या कडेन वेळ कमी आसा म्हणून. नारायण, एक ह्या मिडियाची आमी एक गजाल पळयल्या की एक तर खरें कितें तें दाखोवप ना, आनी जर कोणी खरें दाखयता जाल्यार मागीर कशे तरेन तो विशय डायवर्ट करप. पयरूय आमी पळयलें की जशें तांणी म्हळें की सिगरेट ओडटना तरणाटे दिसले, ताजो खंय तरी हें जालो, किंवा एका वेगळ्या विशयाचेर प्लेकार्ड्स घेवन थंय तरणाटे दिसले, जे मिडियानूच ठरयलें की हें चूक आनी हो विशय भलतोच आसा आनी हे तरणाटे वेगळो विशय घेवन हांगा आयल्या म्हणून. सो ह्यो डायव्हर्जन टेक्निक्स मिडिया वापरता काय कितें, आनी तूं कशा नदरेंतल्यान हें सगळें पळयता? पहिली हांव म्हणजे आभार मानता तुमचे की हो प्रश्न विचारून म्हाका हेचेर म्हणजे एक्सप्रेस जावपाची संधी दिल्या बद्दल. खूप महत्वाच्यो आहा गजाली ह्यो. आणि थोडो सविस्तर सांगता. पहिली म्हणजे, आणि बरें जालें हो विशय आयलो. हांव काय जेनझी न्हय आणि आता जेनझी बरोबर बरेपणा जोडपा खातीरूय म्हणून सांगिना, पण काय एक सिंपल गजाली आसा. ह्यो दोनूय गजाली घेता हांव. ती एक सिगरेटची थंय जाल्ली. आमी आमचे प्रिजुडायसीस कितले आसा ते पळोवया आणि ऑब्जेक्टिव्ह रियलिटी पळोवया. जो कायदो आसा पब्लीक स्मोकिंगचो, तेतून पब्लीक स्पेसीस डिफायन केल्यात जंय ते प्रोहिबिटेड आसा. तर पार्क्स आणि ओपन एअर मार्केट एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड केला. आता ते थंय फक्त वयर ते छप्पर असल्याक लागून ते परत पब्लीक जातले काय, म्हणजे कायद्याच्या दृश्टीन हो प्रश्न आहा. त्या भायर दुसरो प्रश्न आसा. थंय पयलीं एक लक्षात घेवंक जाय कितें, कांय दिसा पयलीं एक भुरग्यान कचरो उडयलो, त्याचो व्हिडिओ मिडियानूय शेअर केलो आनी सुसायड जाली. त्याच्या उपरांत तुम्ही थंय वचून ते भुरग्यांचो सिगरेट काडटना बी व्हिडिओ काडून चॅनलार घालतना तुमकां कांयच दिसोंक ना. आता त्याच्या तात्विक प्रश्नाकडे येवया. ते कितले ऑब्जेक्टिव्ह आहा ते पळोवया. समाधी कोणाची, ती अपवित्र जाता अशें जर धरले, टीबी कुन्हांची. म्हाका टीबी कुन्हाचे पर्सनल लायफची खबर ना, पर्सनल हॅबिट्स, पण ज्या वैचारीक परंपरेंतल्यान तो आयल्लो तेचो थंयचो फ्रांसान आसतनाचो वांगडी होची मिन, जेणी रेव्होल्युशन केले, म्हाका दिसता तो सुद्धा स्मोक करतालो. राम मनोहर लोहिया एनेक्डोट आसा, तो स्मोक करतालो. गांधीन ताका सांगले स्मोकिंग सोड, आणि गांधी त्यांनी त्या शपथ दिल्ली पाळली, आणि ज्या दिसा गांधीची हत्या झाली तेन्ना त्यांनी दुःखान सिगरेट ओडली, अशी एक एनेक्डोट आसा. तेन्ना जर लोहियाक जर कोणी विचारलें जाल्यार बाबा तू सिगरेट ओडटा काय म्हणून खंयच्या पत्रकारान, भगत सिंगाचे अशें पत्रय आहा की तो सिगरेट सोंपले, आपल्याक सिगरेट धाड. आमी केन्ना हेंचेर उलयतना ह्या गजालींचेर उलयना. आमी त्यांच्या विचारांचेर आणि त्यांच्या राजकीय भूमिकांचेर उलयता. त्या पत्रकाराचे काम असले ते येयल्ल्या लोकांची राजकीय भूमिका समजून घेवप. ती न घेता त्यांनी अशें दाखयलें की थंय सिगरेट ओडून ती अपवित्र जाली. म्हाका दिसना टीबी कुणाक अजिबात वायट दिसतले आसले आपल्याकडे कोणी उडले. अपवित्र केन्ना जाता तेंकां कोणीच विचारूंक ना. तेंकां आणि ते दुसरे दिसा जे आयिल्ले ते भायले भायले म्हणटाले. एका हेंच्या पत्रकारान तेंकां विचारले भायले म्हणजे खंय, इंडिये भायले काय म्हणून. तो म्हणले ना गोवा भायले. अरे थंय तो पत्रकार आसा ज्याची समाधी आसा, त्यांनी गोंयच्या लोकांक स्लेव्स म्हणून ते आसामान वापरताले, तेंकां सोडवपाक काम केले. तो एक इंटरनॅशनलिस्ट, जागतिक अँटी फॅसिस्ट मुवमेंटातलो लिडर. तो जेन्ना हिटलर आणि मुसोलिनीच्या विरोधात बरयतालो, भारतातलो सुरवातीचो इंटेलेक्च्युअल जेनी त्याचे हिटलर आणि मुसोलिनीचे क्रिटिक केला, तेन्ना हेंचे माधव सदाशिव गोळवलकर हिटलराकडल्यान आमी कशें शिकूंक जाय आणि आमी कशें आत्मसात करूंक जाय वंशशुद्धी ते बरयताले. ते विचार मांडपी लोक जेन्ना टीबी कुन्हाच्या समाधीकडे वयतात फुलां घालपाक सुद्धा, तेन्ना ती अपवित्र जाता. तेचो एक लेख आसा पोर्तुगीज गोवाचेर, इकॉनॉमिक्सचेर, म्हणजे डायलेक्टिकल मटेरियलिझम कसो एप्लाय करप इकॉनॉमिक्सान ते दाखोवपी सुरवातीचे गोवन रायटिंग. तेतूर त्यांनी सांगला कितें, पोर्तुगीज स्टेट कशी आसा तर ती
बरीच ती खड्ड्यान गेल्या, म्हणजे तरता कशी ती, त्यांची राज्य लॉटरी आहा तेचेर. आणि त्याच्या समाधीच्या फाटल्यान जे कॅसिनो आसात ते आता आमची स्टेटची हे ट्रेझरी तारतात. फाटी एका चीफ मिनिस्टरान एका शाळेन सांगले तांकां भुरग्यांक सांगूंक जाय म्हणून की तेंचे कडल्यान रेव्हेन्यू मेळटा. तेन्ना खरी टीबी कुन्हाची हे ते येऊन थंय अर्बन नक्सल बी ठरोवन गेले लोकांक. तांकां खबर तरी आसा फाटी जो आसा ज्याची समाधी तो कम्युनिस्ट आसलो म्हणून. म्हणजे तुम्ही वैचारीक हे पूर्ण वेगळी घेतल्या, त्याच्या विचारांक तुम्ही पाया सकयल तुडयला आणि त्या भायर तुम्ही दुसऱ्यांक देशद्रोही ठरयता. आणि चड गंभीर प्रश्न आहा, हितून हांव एकूच फक्त एड करूंक सोदता. थंय ते उमर खलीद बद्दल जे हे करताले तिची ट्रायलूच अजून सोंपोंक ना, अंडर ट्रायल आसा. त्याच्या बद्दल तुकडे तुकडे गँग जो फेमस जाल्लो व्हिडिओ आहा तो डॉक्टरेट व्हिडिओ मेन मिडियान पसरयलो. आता तेका त्या व्हिडिओ वयल्यान तुम्ही त्याची इमेज केली, आजो अंडर ट्रायल असताना तुम्ही तेका पयलींच टेररिस्ट म्हणटा. आणि तुम्ही तेच लोक जे कन्विक्टेड जो जाल्लो आहा आणि जेका फाशी दिल्या त्या नथुराम गोडसेचे गोडवे गाणारे त्याच्या आंगार केन्ना वचोन पत्रकारांनी विचारूंक ना. त्या भायर म्हाका अशें दिसलें की मेन प्रॉब्लेम कितें जाता की उमर खलीदाचो PhD थिसीस जो आसा तो कित्याचेर, तेचेर काय उलयना. ते आहा आदिवासी जे आहात थंयचे झारखंडातले, त्यांचे ब्रिटिशांच्या टायमार हक्क कशे गेले ते जर तेचे विचार गोंयचे आदिवासी मेरेन पावले जाल्यार तेका कळटले की आम्ही जेन्ना आमच्या हक्कां खातीर उबे रावले आणि आंदोलन केले तेन्ना आमच्यातले दोगांक मारले जे, तसोच हे सुद्धा उमर खलीदाचेर हल्लो करतात कारण तो आमचे विचार मांडटा आमच्या हक्कांचे. तर हे पावोवपाच्या जाग्यार पत्रकार त्यांच्या आंगार वयताले त्या दिसा. आणि भीमा कोरेगांव आनंद तेलतुंबडे सारखो गोंयचो मनीस जेणी बिग डेटा एनालिटिक्सचे हांगा डिपार्टमेंट सुरू केले, तेका वयचे पडले. त्याच्या बरोबर मागीर तो गेलो म्हणून स्टाफ केलो, तेका अरेस्ट केलो. लॉस कोणाचो जाता? बरोबर. देव बरें करूं नारायण तुका. म्हाका किशोर सरान पयलेच जो आन्सर दिल्लो तो परत याद जाता की 95% लोक एका वटेन आनी जे 5% लोक ज्यांचे कोण उलयनात, कोण त्यांच्या बद्दल प्रश्न विचारना, त्या 5% लोकांचे वॉयस आणि तांचो आवाज लोकां मुखार हाडपाचो खरें म्हळ्यार यत्न आसपाक जाय. पूण तांचो आवाज जशें आतां नारायण म्हळें की तांचो आवाज तांचे वता, तांचे प्रश्न जर मुखार आयले जाल्यार मागीर सरकाराक भंय आसा काय कितें. आनी हो भंय ना करपा खातीर किंवा एका तरेन हो भंय कुशीक हाडपा खातीर पत्रकारितेचेर आज चेपण आसा काय कितें. आनी हे जे चेपण जे आमी भारतभर पळयतात ते आतां गोंयानूय खंय तरी हळू पेनेट्रेट जावपाक लागला काय कितें. प्रश्न खूब आसात, आमच्याय मिडिया खातीर प्रश्न आसा ज्याच्यो जापो आमी सोदपाच्यो यत्न करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता यत्न तो चालूच आसतलो. तुमी पळयत रावात द व्हॉइस फॉर गॉड. The Voice for Goy.